أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ambi ambani islamé bela jelenu kramato yala ka fo ni islamé foli no ya assalamu alaikum wa rahmatullah. Abalmake anaw denke mangando amara sila franci ambade on ka bima mercredi le 27 avril 2022. Sigi kun amena doni vie lilatul qadri bunyauka. Ambade on lilatul qadri shudidu ala ye su min bonya a y'a bonya dante bonya min na su de don su min n'ala taala ma ɲɔgɔn di manto si ma ka kɔn seydil bashari manto ɲɛ n'o ye muhamadu ye kisi nɛma b'a ma o la tubabu ko sans plus tarder an bɛna don an ka walanda kɔnɔ nam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ambadenw an bɛ taga ɲini Allahu Taala fɛ ka bɔ Iblisa laɲiniw na jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. Allahu Taala ye Iblisa min danga ni ka gɛn ka bɔ a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na. Nam. Bismillahirrahmanirrahim. O kɔfɛ an y'an sinsin ni Allahu Taala tɔgɔ barikama ye masa min ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ye ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye. An y'an sinsin ni Wahidul Qahar tɔgɔ ye. An y'an sinsin ni Jabaru tɔgɔ ye. K'an sinsin ni Kudusu tɔgɔ ye. Salamu kɔni masakɛ min bɛ su ko ka dugu jɛ min ye Rabbil Alamina ye danfɛn bɛɛ lajɛlen daba ma. An y'an sinsin n'a tɔgɔ ye. Ale min y'an dan k'an kɛ Muhamadu mantonw ye. An b'a fɔ k'a barikada o la. Ka tila k'an karaba k'an tugu kira mɔdenkɛ nɔfɛ n'o ye Muftil Hadi ye. A se Chérif Ousmane Marane Haidara an b'a la fo k'Ala tanu ka barikada ni nɛɛma ninnu bɛɛ lajɛlen na. Nam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim. O kɔfɛ an badenw an bɛ seli Seydil Bashari kan ka seli Seydil Mursalina kan ka seli Seydil Qawleni kan ka seli Imamil Mutakina kan. An badenw Imamil Mursalina kira laban ani nabi ɲuman laban an bɛ seli a n'a sudunge sanumanw kan. Cɛpɔr ala ye kira laja kosɛbɛ k'a bonya dante bonya min na k'a bonya ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ kan k'a kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan k'a mantonw yɛrɛ fɛnɛ bonya ka tɛmɛ mantonw bɛɛ kan k'a mantonw laja ka tɛmɛ mantonw bɛɛ kan. Selon Ibn Abbas, lorsqu'arrive la nuit du décret, le Très-Haut ordonne à Jibril alayhi salam. Mbadenw an selilen kɔfɛ zamzamiyu makiyu madaniyu urwatul wuska gawusun kiyasun kan a n'a sodunge sanumaw. Bamananw ko i dɔnna ni tulu min ye n'i y'o tulu in di ka bɔ i kun na i b'i wele ko dɔnba la fili. An ka sigi k'a fɔ n ko diinɛ la o sababu ye Baharul Nada ye jadduhu nasrul haq bil haqi fa'alul qariyati laysa bi jalandadin wala bika hamadin sahibul waqti. Muftil Hadi a Seydi Chérif Ousmane Marane Haidara an bɛ dugawu k'a n'a ka denbaya ka dugawu ɲiniw fɛ. An y'u kalifa Ala la masa min t'a ka jɔni ka kalifa tiɲɛ ya Rabbi Ala k'u don a ka kisi kaman kɔrɔ. Ala k'u kɔlɔsi n'a ka kɔlɔsilan ye danfɛnw tɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi ni kɔlɔsilan min ye. O kɔfɛ ka ɲini Alahu Taala fɛ ya Rabbi Ala k'an yɛrɛ sen sabati ansariya tiɲɛ kan. Ya Rabbi Ala k'an ka ansar tiɲɛtigiw dɔ ye. Ala kana an kɛ kɔseginbaga ye, Ala kana an kɛ yɛrɛ bonyana ye, Ala kana an kɛ yɛrɛ yirala ye. O kɔfɛ an badenw ko ni hadisa minɛna Ibn Abbas la radiyallahu ta'ala anhu n'o ye Abdullahi Ibn Abbas ye. Abbas denkɛ. Abbas min ye kira yɛrɛ binakɛ ye n'o ye kira fanjini ye kɔni. O denkɛ Abdullahi Ala ka jɛn bɛ Abdullahi n'a a fa ma. Abdullahi Ibn Abbas de ye nin hadisa in lakali. Nam. Lorsqu'arrive la nuit du décret, le Très-Haut ordonne à Jibril alayhi salam. A ko kumana min
abasi hadisa lakali ko olu ni kira kun sigile do la kisi nama bama kira de hadisa lakaluye akuma kuni lailatul qadri shusera no yesungolo shumuga ani wolovlana nye ambe beneme minga ko Allahu ta'ala be yamore di meleke Jibril ma alayhi salam barado kella koni abno baraw nyafiye nam de descendre vers la terre accompagné des habitants du lotus akono ni lailatul qadri sira kumana mi Allahu ta'ala be yamore di meleke Jibril ma kachi awafo Jibril ta sidratul muntaha tomusu yorola de ika meleke babi ulovlan taife inuka jigidu makoloka nam qui sont au nombre de 70 000 aha et portent des étendards de lumière. Ako o meleke babi ulovlan étendard de bubolo aminata étendard de aha o meleke babi ulovlan mbalimawu ko jonjo e ba famu to mi drapeau o nani bu bolo o ni drapeau nani be jigi kana duguma ko ka no ye jonjo nani ye nam parvenu sur la terre akot manami ni meleka Jibril alayhi salam ani sidratul muntaha tomosu meleke babi wolo vlan jigi nani jonjo nani ye kase duguma ko la tumami nam Jibril et ses anges plantent leurs étendards en 4 lieux. Jibril bina fuye ko jonjo nani mi mambulo jonjo kelon kele abena turu yorodo Allah Ta'ala ka yamara kono nam auprès de la Kaaba. Jibril bi nyeshinu ye yoro folo ma duguma ko ka o ye al Kaaba ye no Allah Ta'ala reka soyi o bita jonjo kele turu al Kaaba la nga jonjo in kelen bela jelen glanembe norola Allah Ta'ala fe nam auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nu bora al Kabala obuna ni jonjonkele kano turu Seydil Mursalina Seydil Bashari Kabrula Madina jonjonkele mina turuye nam auprès de la mosquée de Jérusalem. Nu bora Seydil Mursalina Kabrula Madina obuna jonjonkele turu Beitul Muqaddas la Jérusalem ko nam et auprès du mont Sinaï. Nu bora e obuna jonjonkele turu Mont Sinaï la no ye turu sina kuluye jonjon nani bina turu ni ron nani na lailatul qadri shu balma muso ila be ka shu makono shu deninte nam Jibril ordonne alors aux anges de se disperser. akonu ye jonjon nani na turu Betil Jérusalem misri la jonjon sabana turu la kumami obuna jonjon nani na turu sina kulula o turule ko fa Jibril bi soro ki kanto sisa alayhi salam melekawma awa fo ay ciri duguma kolo ginje wuni ɲɔgɔn cɛ dɔw ka taa kɔrɔna dɔw ka taa tilebi dɔw ka taa bani dɔw ka taa baba nam il se disperse, il n'y a pas une maison, un endroit clos, une pièce d'habitation. i bɛ taa dɔɔni a ko n'o kɛra tuma na min mɛlɛkaw bi ciri ni mɛlɛkaw cirina kɔrɔni tilebi bani kɛɲɛka a ko u ma wuli fiyewu u bi don du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bi don so datugulen bɛɛ kɔnɔ n badenw dongun de b'u la so kɔnɔ dongun de b'u la du kɔnɔ ani duguw ni quartierw ni bugusoniw kɔnɔ nam une pièce d'habitation ou un bateau habité. u ma wuli fiyewu fo so o so hali majikan bato walima jikan bato ni mumuni dɔ bɛ yen fo mɛlɛkɛ ninnu ka don o mumuni nɔfɛ o bato in kɔnɔ ye nam habité par un croyant ou une croyante. a ko n'a y'a sɔrɔ ala ye siranɲɛ jɔn cɛman walima musoman bi so o so kɔnɔ tamasiyɛn b'o du la mɛlɛkɛ ninnu mana se yen dɔrɔn o bi don yen nka nafigi kɔ tɛ selila jɛnakɛla kɔ tɛ sinjitigɛla kɔ tɛ dayusu kɔ tɛ dulɔmina kɔ tɛ mɛnsi donna kɔ tɛ dangaden lakika fɛnɛ kɔ tɛ nka mumuni zati mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ka baya layidu wɔrɔ ta ala ye k'a janto a ka baya la n'a bɛ ka balo baya layidu dafali kan tamasiyɛn bɛ kɛ o tigilamɔgɔw ka duw de la mɛlɛkɛw mana jigin dɔrɔn dugumakolo kan u b'o du ninnu de dɔn ka bɔ du tɔw la ni ala yɛrɛ ka tamasiyɛn ye u bɛ sɔrɔ ka don o duw de kɔnɔ sisan nam les anges glorifient Allah. Ni mɛlɛkɛ ninnu donna du kelen kɔnɔ u bɛ Alahu Taala tanu. Le sanctifie, proclame qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. N'o kɛra tumana min u bɛ Alahu Taala tanu ka Ala subahana ye fɔ ka Ala kelenya fɔ k'a fɔ masi tɛ Ala kelen kɔ
ala minga bo na ka se korotale do nam et demande pardon pour la communauté de Mohammed. o ba fo yamay amba nyini fe ika yafa Muhammadu manto ala estranya jon chema ana musomo uka cherente jurumu yafa uluma munu ndalimbila tiki cho ubisra e alanye nga uni selembula ku bla fe do la kuma do la minti be ema walma unege walma chitane okma ala amba nyini fe ika yafa uluma munu mba fe kake e ala sahoye nga doron uni selembula ni fe do e walma unege selembula ni fe do e walma chitane oni nebe ntuku kake ati moko kelunye yafa bi delo tikla mogodi mumunu koni mais mumunu fina korote meleke de ni ala reko qur'ana kono kaba al kamalu lillahi qoro dafa lenya ni ala ta yo kuma dafa baliya e jonta esa nga njija nyuma nga chaya kateme jugumanka anna benin kana ke ala ko tafe no kera qur'ana aya bi sabati ala ko qur'ana kono in tashtanibu kaba'ir na ya yoro majina jurumu belebele bawla aka jurumu la misamanu on masabolu yafa awye kaw do yoro la nemane kono no aljine ay aljine duni sharti ke jurumu misamani yafali jurumu misamani yafali sharti kera belebele ba dabla liye jonfe kasoro ibi seli kasoro ibi shun kasoro ibi hiji kasoro ibi jakabo wala fanga do silamaya jugo de ala danaya kofe bato nunu ye silamaya kono fondi wa bato nunu re dirama de wala sa kan deme jogo inganya jusqu'à l'eau pure il remonte au ciel. Mbade ko meleka o mawli fiu o be ala kilibantia fo o be ala ka sekrota fo ka ala bunya fo ka yafa deli Muhammadu manto mumunu chema na musomoni ko fo ka ta se fajiri kene chilima ni fajiri kene chira sisa o soka ele kabakolo la nam les habitants du ciel de ce bas monde les accueillent. Nous yele na kabakolo la nous sera sangaba folo melekewma olubu tare ku kumbe nam En leur demandant d'où vient-il de ces gens, répondirent. Olubu kanto meleka Jibrila ma alayhi salam Jibrila ni meleke babi oluvlan bota mi ni sokoma jona ina nam Nous étions en ce bas monde. no kerak manami Jibrila bi kanto sangaba folo melekewma awa fo an kumbe duguma kolo deka duguma kolo ala kunyanchi yangata duguma kolo ka chila kwani o chinyana buran singindo refleka yele katan sigiro la nam Car cette nuit est celle du décret pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. no kerak manami sangaba folo meleka bu kanto Jibrila ma o kunyo munchiye munala yo chi ben bidoya ima Jibrila bi kanto ma alayhi salam awa fo na ma do bidi kunye lailatul qadri shuwe min kelenga fsa kateme kalo bakilenka wa shude do alabi yesu min bunya kateme shu beka wa amadi manto shima fo Muhammadu manto kisi anenema bama nam Les habitants de ce ciel leur demandent alors. no karak manami sangaba folo melka ubu kanto melka Jibrila ma Qu'a fait Allah pour eux et leurs besoins? okma au jigine kana yafa dele Muhammadu manto mumina tuyo Allah taala jabi jumendi aye bunya ko jumengu ye Jibrila nam Et Jibril répond alors. no karak manami melka Jibrila alayhi salam abe sangaba folo melka ujabi Allah a pardonné aux gens pieux et accueilli l'intersection. Ava fo sangaba folo melka ye ko Allah taala ye Muhammadu manto alanye stranye jon chema na musomo ayuka tubi mine ku jurumu semanu yafa ku ka filu yafu ye ka kila tuguni ninga hinula ku kan horonya ka bo jahannama dunna nam Faites en faveur de ceux qui sont mauvais. wayo ke Muhammadu manto mumunu de ko ana muminatu nam Les anges élèvent la voix pour glorifier Allah. no kerak manami meleke munu be sangaba folo la olu bi faras meleke babi wolo vlanka ani Jibrila alayhi salam kuma kan kele nyogon fe o bela delembe subhanallahi foka alhamdulillah foka la ilaha illallah foka Allahu akbar fo nam Le sanctifier et proclamer la louange du maître du monde afin de le remercier. D'avoir ainsi fait don de son pardon et de sa satisfaction. Ubi soroka fo yamai ambi foki barkada ika hine a nika makari nika yafala Muhammadu mantunye lailatul qadri shuina ko nam Puis
Puis les anges du ciel de ce bas monde se joignent à eux. Nokera manami sangaba folo meleka bi fara meleka jibrani meleka babi ulovlanka ay mununta sidratul muntaha tomosu yorola sangaba ulovlanana. Et les accompagne jusqu'au deuxième ciel. Nokera manami meleka babi ulovlay ni jibrani sangaba folo meleka bela jelembi jele nyongo fe kana se sangaba flanama. Nam. Et il en va de même de ciel en ciel jusqu'au septième ciel. Kumaka munun temena meleka jibril alayhi salam ni sangaba folo meleka o cheo kumaka kelen be teme sangaba flana meleka ni meleka jibril la che chi abo nyefuye olu bela jele mekla ka nyinga ala e munge muhammad manto ye kisi nama bama abi jabi kelen nduma e jabi mindi sangaba folo meleka ma sangaba flana meleka nu jabi diruma olu fanani sangaba folo meleka ni meleka babi olu vlam bije ka ala taala tanu ka barkada ka ala ka kelebantiya fo kuma kankele dakurunya kele ni kangelenye ubibo la kana sangaba sabana na nani na duru na woro na fo wuluvlana o be meleka o bi faro kata fo ka se sangaba wuluvlana na wa bela jelen be ala taala tanu ka ala barkada ka ala taala sanuya fo aye nema minge muhammad mantonye no ya mumunna muminatu ko jurmu ya faliye nam. Alors Jibril alayhi salam leur dit de retourner en arrière. Nous sera sangaba wuluvlana na bamanango digi daye dene oyu jore u tseka temo kwa Jibril ba fo kuma ansiran zero la zan tseka temanga okuma au kasigi au kosa aha sangaba worona melekau duruna nanina sabana flana folo ay jiginsa akata sigiro la abala subhana la fomina au katoke munun be urukula lukatu kumerukuru mne munun be sujudu la katu tetru alay munun jolembe kelew o katu jo ala taala nam. Les anges recueillent donc leurs siens respectifs. No kerak manami sangaba munun forasisa meleka imbela jelembe jigi doni fokona se ujoro korowla ka ala taala subhana fo damine nam. Les habitants du lotus de la limite retournent chez eux. Sidratul muntaha tomonsu korola la meleke babi ulovla mi sugantira jibril la fe olu refene bita kerengelini bebiti joy jorola chopor ka ala taala subhana fo damina kon nam. Les autres anges du lotus de la limite leur demandent alors d'où ils viennent. No kerak manami sidratul muntaha tomonsu o yorola meleke tomunumbe ni babi ulovla tomana kabulu chela olu bo kanto meleke babi ulovla ma au ni jibril la kuntarami nam. Et ils font la même réponse que les anges du ciel. Ye jabi mindi sangaba folo ni flana ni sabana nan duruna ni worona ma ubo jabi kelendi sidratul muntaha tomonsu meleke toma chapor nam. Puis tous élèvent leur voix pour glorifier et sanctifier Allah. Kitabu tigi ko no kera kuma mi sidratul muntaha tomonsu korom meleke tawni meleke babi ulovla ni jibrila o bela jelembu kan sama nyogon fe Allah taala ma ba fo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim nam. Le paradis d'Al-Mawa, An-Anim, Adn et Al-Firdaus. No kera kuma mi aljine sobanani ulu mana meleke nunu mangame no janatul mawae ani janatul adnin ani janatul firdausi ananna jumay ani janatul adnin kolumina ibega tugutugu kojugu aha iba chunka sumaya ni ya tugutugu droitinya segiko aljine sobanani be ulu mana melekeu subhanallah fo kan meta nyogon fe o ma deliko me o aljine sobanani ulu refena bi fara melekeu kasisa abno melekeu o aljine so to fiye nam. Le paradis al-Mawa. Ako janatul mawa alebi kansama Allah taala ma kele kam melekeu subhanallah fo kan me arebe Allah subhanallah fo nam. An-Naim. Ani janatun naim alefna be Allah taala subhanallah fo Adn. Ani janatun adnin alefna be Allah taala subhanallah fo nam. Et Al-Firdaus. Ani janatul firdausu ninde aljina so shekina bele nani nunu ngadi katama toka nunu ngabukatma atoka ya rabbi ala kani asedi shirifu zon maran hadrana ka kalande ni islam man bela jelen do ni belbele nun kono anga tanga jien ko borobo chopor nam. Attendent leur voix ainsi que le trône du miséricordieux. Ako manam mi ni janatul firdausi ni adnin ani janatul mawa
aljina soba nani mana Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ka ala tanu ka kelebantiya fo olu fana ka Allah subhanahu wa ta'ala fo ka fe la rusi rabina kuma chopor lailatul qadri shu bay ala bulu ana kle ko la rusi rabi kan to ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nam qui à son tour proclame la gloire, l'unicité des louanges. Par gratitude pour le don fait à cette communauté. Akol la Russie bi Allah ta'ala fo ni nga barkada Muhammadu Manto lailatul qadri shuwa e jurmu ya fali minge ni nga ga hine bambaw ka nam le très haut dit alors no kerat manami Allah ta'ala sekrotara Allah ta'ala rabni kanto mais il est plus savant. Akunga Allah de donba bela jelenga donba e nam oh mon trône, pourquoi élèves-tu ainsi la voix? Ni kelen manami la Russie re kelen ko fe kala tanu ka barkada Muhammadu Manto nga jurmu ya fani Allah ka hine la ay min jiru ka Allah rebi kanto la Russie ma akol la Russie mun doni ma bi re ikma ka korotale du ko ikma ka imbilama ani ikma kan koroti kelenye ini sokadi I farfon nimbe kateme dun to ka ne Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fo ka ani tanuka ani barkada ka la Russie mungera ka soro Allah ta'ala ba do mu bisena nam ce dernier répond no kerat manami la Russie bi kanto Allah ta'ala ma mon Dieu, j'ai appris que cette nuit tu as accordé ton pardon aux gens. Ya mai nye kibara de soro sisa ka fo suro no ko lailatul qadri shuwe ki ya fara Muhammadu Manto ma hinanula munu ko nga jeni yu kan horonya chopor nam aux gens de bien de la communauté de Mohammed. Muhammadu Manto ala Israël ba chema ana musoma munu ga baraka ni Qur'an ko nam et que tu as accepté leur intercession en faveur des pécheurs. Wa iklara tuni ka surnali don ko minawiye ka kala tuni ula jurumuto ka yafo uluga jurumuma nam alors le très haut lui répond no kerat manami Allah ta'ala be la Russie jabi tu dis vrai oh mon trône no kerat Allah ta'ala ba fo la Russie ma ye tien fo ne ala ka la Russie ye tien fo nya fara Muhammadu Manto ma hinenula makharlula nye joshili ke amumunu ko jurumula ka kala tuni ka minani ko ko tubula nam j'ai accordé à cette communauté en fait des grâces exceptionnelles. Akonga ika do nye bunyake Muhammadu Manto nye ka hine kula no lailatul qadri shuye madel ka ke Manto shiye nya kerengere ka dinga kira labana Manto ma nam c'est que nul œil n'a vu nul oreille n'a entendu. Ako ko fe klara ka bunya ko labe kira Muhammadu Manto mumuni na mumina tuye bishuina bunya ko mi nye tiki shi nye madel ka daka klo tigi shi madel ka mangutu me klo la dusukun tigi shite mi nga miri siraba nam et qui n'est jamais parvenu jusqu'au cœur de l'homme. Antemano ko On prétend également que Jibril alayhi salam en descendant du ciel akoni maka nunu fene nana lailatul qadri bunyana a korotawla ko Jibril jigito alayhi salam kana duguma ko ka lailatul qadri shu pendant cette nuit salue tous les hommes sans exception. Ako shu ni Jibril jigina duguma ko ka abi mumuni chemana musoman bela jelen fu kilingilin ati pa mashi kuna funi make mumuni wa mumunte mashi fo mo min darala la ka yere di alama ka fo ala ekomu njena noye mbake ikobu itofe nyere tofe ala ede sako benela ne sakoti nyere la shitane sakotina mfani ba sakotena ala kota sraka sako o doron benela o tigla mo de wella ko mumuni ko Jibril mana jigi lailatul qadri shu aba tege di ni mumuni chema ana musoman kilingili na bela jelema nam et serre leurs mains wabu tege jigi ningu tege sere et le signe de cela c'est qu'un frisson parcourt alors leur peau. Wa ko kitabutiki ko ikana siga fiyo ko wa kuma min fora ka fo Jibril ba tege do mumuni chema na musoman bolo lailatul qadri shu ko tamashin te dore ko lailatul qadri shu wa ko ni nenani karle yi la dro yi farkansi chera i disukun yigira ako kana siga meleke Jibril ka foli do wa kashira nige bi mine walma be kashi no keri la dro meleke Jibril de ifo leur cœur s'étendrit et leurs yeux sont plus antemeno bela jelenga kolomine nan temenae c'est pourquoi on rapporte que le prophète
sallallahu alayhi wa sallam était soucié à propos de sa communauté. Ako de kama kira kun jorolen be kisi nama bamana mantunye jorola danti joromina parce que ako al-hakumun takasuru au suran tafsir la doko inanzelnahu fi lilatil qadri ditu au suran tafsir la ko tumana mi ni shamuna ka kisa bora kirai ka fo ay kalo bakelenga jihadi la ala taala ka dina de men la fi sabilillah ko wati ne ala taala ye lilatil qadri suran jigi ko nga kwa suran jigi ni nya ko kira de ala deli kisi nema bama ko kira ko yamai ne mantonga manton bela jelena shi do manu yo ushi ka suru ka teme manton beka wane manton fle a baranyman kela ka doko u ka baranyman ko doko o kuma ala shamuna kan kalo bagelen jihadi ayoke ala mayni fe go nyona bunya ko doke manton chapor ola ko ka ko lailatul qadri dilinye kirama ko kira na manton ma ko kira hakli masigi a jorlen kuma na manton yo ko sobe wallahi ni muhammadu kun kote ni kira kama kunte nyangma nyewula billahi ni kira kama kunte nyangma nyewula o ko fe muhammadu manton chama mina ta jahannama kono la harado o ga baraw bina ga sababu ye kira ba kunshuli akana sika fiu billahi on ga fsani manton tawye ala ko qur'ane kono muhammadu manton ko fsa manton tawye ala ma foka temena yete la ama temena yete ne ala ya foka kundaka ako sabu manton dido munu mi nyoko shuka bla nyuman kenda ubikla ka nyoko fatani ka bojugo mwana ako be ko fe dalemene ala la qur'ane kote ngomon manto wajuli kala na ko islam ay selidi ama mo shuka bla nyumana de ama mo fatani ka bojugo mwana na islam ay ke seli ka soro islam ay santani keleni kalo shegin ke ka soro selite ala kira baka moko wele kana ala kelebantia ni joko nyuma nyama au nano yelema o dine yelema ko ke selimi nana silame a korole shi jele wasili yere dira kira yere chikunde kama no joko nyuma nyai ala ko to qur'ana ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ay silaka do seliba obo jurumu belebele bala no kaba yirawe ka kila ka obo jurumu fitinina on me ga seli fuiti ka bonga jugumana karamoko wa bala soroye ay tien fo Muhammadu mantoyi abuka mogo shuka ke seli minga o nafiki ya seli la mimbe jene yake seli la mimbe meshidu seli la min tenti sabri seli la minga siyitikeledu seli la mimbe sovieta seli la mimbe glomi seli la galontique la ba seli la dabaljugu kela seli la plagila takala seli la produit muna ni sara dro bita jahannama de kono sabo nafiki di ala ko qur'ana kono waylun lil musallina allazina hum an salatihim saun jahannama waylu bi sellawi sellamu nyina na seli yere kun ko no jokoy mufti le hadi saratambolo haydara ami sa no fe chien yele kaba la gojil kala ku shikel la gojila hali ni meleka o faraluka anti singabo ko ble sabu qur'ane dana robi danaye qur'ane mi fo yufo billahi ama wajuli kala shi mi dine wajuli ka chieka ka ala tafo chieka ka kira tafo chieka kum asidi shirifu usman madana haydara amai amugwe ko amitu kujoningo anti tukumashiko ala kan fatu e ka kalandi ala kan ki ka kalandi cheti kudoye nam et que le très haut lui dit alors Oh Mohamed, ne t'inquiète pas. Ako kira sirane ya jorole na mantunye ako yoro inde la ala taala ikanto kira makisi na mabama. Ako Muhammadu kana siran kana joroni mantunye. Ala rende kumana kira feta parce que asoro kira jorola na mantunye ko sobe. Nam? Je ne ferai pas sortir ta communauté de ce bas monde. Akui kana siga fio imanto ntu boni ndu ngakole nkanti nyewuli fio. Nam? Tant que je ne lui aurais pas donné les décrets des prophètes. Kasro mala batola sebe o blai manton chela. Kasro ma wajudi kela sebe o blai manton chela. Munu mina baranyuman ke ka mogo wele ka blane ala ka siraka.
ka ɲumanya kɛ ka foniseriya kɛ ka jihadi kɛ ka mɔgɔw bila ɲuman na ka mɔgɔw gɛn ka bɔ juguman na f'u ka baraji bi kiraw ka baraji bɔ ani nabi ɲuman kɔni nti diɲɛ wuli fiye fɔ n k'o kɛ o tigilamɔgɔ kelen o kelen olu bɛna sɔrɔlali don En effet, si les prophètes paient sur l'esprit, la mission prophétique, la révélation et les délibéralités. Allah Ta'ala ko Muhammadu kana siga fiyewu ka ko enye kiraw kira nana ne Allah Ta'ala ye Jibrila ci o ma akana ya Allah ka kumakan f'u ye akanu bila sira ɲuman kan min ye fili ye ko f'u ye par l'intermédiaire des anges célestes. Il en va de même pour ta communauté. Ako Muhammadu kana siga de kira laba de nabi ɲuman laba ye kira tini kɔfɛ ɲuman tini kɔfɛ bile kɔni kɔfɛ ko ba min bɛ kɛ dɔrɔn buru fiyɛli do Israfila fɛ alayhi salam nga Muhammadu mini manto mi kanda ba du ma ta communauté qui reçoit mon salut et ma miséricorde par l'intermédiaire des anges. Siga foyi tala Muhammadu Lailatul Qadri shu mina nga cidenw bila kana no ye melekaw ye o bina ne Allah Ta'ala yafa deli i manto a mumunu na muminatu kɔni fɛn fɛn bɛ jurumu na ni jurumu in kɛli man da yɛrɛ a b'a fɛ ka bɔ a la kana ne Allah ma Lailatul Qadri shu melekaw bina ne Allah deli nga yafa o tigiw ma nga hinɛ birifini biruw kan k'u sama ka bɔ shitane bolo des anges descendus vers elle dans la nuit du décret. Akui kana siga Muhammadu Lailatul Qadri shu melekaw bina jigi kana i manto ma san o san siɲɛ kelen kɔni ani su kelen mbado Lailatul Qadri shu aklo garsɛgɛ kɛra nin dakurunya fila de ka ɲɛsi aw ma ka bɔ a balimakɛya marasila yɔrɔ Faransi an ma ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka Lailatul Qadri caman yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka ne n'aw kanda filiti kanda min kɔfɛ Ala k'an kunnadiya kunnangoya ti kunnaja min kɔfɛ k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi lahara don a Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'an ye bilahi ale bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ Ala anw tugu Haidara nɔfɛ a ka alijinɛso e ka ne sila yɛrɛ tagu a ka alijinɛso la n ka to ka te wuli ka d'a ma a kɛtɔ bɛ nin ka sɔli ala Muhammadu wa ali Muhammadu wa salim